Enter to Bluetooth. Voilà, bravo. Vous menez en follow. Bon, on met directing que Jona parce que il faut un télé de follow quoi. Il est quelle heure? 21h, ça va. 21h et quelques drones, donc ça va. Moi, Jona ko ye pas mettre. Nya foye clé fait. Nous me boga sigi nyere ka Facebook nga directing do ke drone. Parce que on compte faire ka kuma info ni shuko ma fo follow. Ntenda don jelu ga kelela. Non, ça je me mêle pas là-bas. Mais je mo ye fati nya me mineni. Fati yene koromso de. Ni ngon koromso de do. Fati dogoni o yene daga wuliteri. A dogomso yene daga wuliteri. Ni c'est la Fatima, et c'est la Nema. Mais bon, il y aura une calendrier de filles. Il m'a fatigué neni ko ay layru ta e amasega layru dafa ko kate layru dafa. Jimo e yana ko fati nyogon barka tandende ya. Iti yere fledron jani ga fo kibe fati neni kibe fati la goshi. Godjigali jimo iti yere fledron ga fati fle. Eti yere fle doron ika fati fle aya beso ay fembe soro jili yala ala barikala ema don yere fati volere ga bo ale ga telephone tani ma ni fati kunye ga telephone ta kuma te ga wadde ma mu mo ne do mo gola de la gare ko be tugo di keita ça va eta don ga foko fati volere ka bo ale eka aloma mu fati stardi eto kalama fati stardi mais ini mi fati nen ni nyogo ndeno to vo parce que iba don dian kono gashibe ko bela senaya ka gole traore ko be di senaya ka gole ini mi fati nen ni nyogo ndena sale man yorola maleka parti ne ba le attaquer de parce que enen nen ntale attaquer ko ay fati korofo mun kama mbo kala a koromso yere kama. Parce que la koromso choco koromso de fatis namso donc te conflit dos namso man flan nyon che mbe ka côté blawro la te si may no jimo imado équilibrani fly bolofa faut ka tasigi ka fati nyame neni che non jimo cha trop exagéré hein ibado ka kun nyere afo man jimini ni te si ba kalama ika fati neni iye fati neni miketa adigla nare femini tu men korombi nyimi 600 jumeaux eni ala kebe ka kuma mi fo Fatima eni ala che o echiende fatiga bazen laidu ta bazen jure fatiga fo kabe waduru laidu ta madame Jawara ko be di Alicia fatiga fo kabe waduru di ema fatiga dese che ali mo komite michu mi rola ba donga foko jiflente jimo yi galon tige ko jugu mais ni be galon tige ka da ken ka ken ire ba wallahi iba don bani bare be yala michini michu de be yala wallahi jimo juka do ki be tajo kene do kan ka foko wa ko ete kuma fati la ko parce que ko che fati nyame nen fati re bolen téléphone na est ce que akachani sans non avec soro ka 600 ça va yere o ben sans flama nte fati wole téléphone na te nyon soro téléphone na yere mais mo mi no mba bonyo ko jugu ibalo min ko me fati défense ta sinon jeli nga kelente ni ndola de je ne me mêle pas du tout
wallahi i m'a faamu wa i y'a faamu min kama n bɛ Fati défoncer ta i b'a dɔn parce que Fati ka ɲi bomo t'a fɛ da t'a fɛ Fati tɛ kuma Fati ka kuma man ca wallahi Fati ka kuma man ca wallahi Jumo ni bɛ Fati dɔn i t'a fɔ a ma ko Fati ye mɔgɔ langolo i t'a fɔ a ma ko Fati ka ko banna i t'a fɔ a ma ko barika t'a la parce que i t'a dɔn de wallahi i tɛ Fati dɔn n'i tɛ mɔgɔ dɔn fɔlɔ i b'a ɲininka i bɛ ɲininkali kɛ n'i y'a dɔnbagaw ɲininka o b'a f'i ye Fati ye mɔgɔ sugu min ye sinon n y'a fɔ Siko ka jeli kɛlɛ ninnu n da t'a la dɛ mais Fati n y'a mɛn défense n b'a ta hali ni vocal tɔ lamɛn tuguni dɔwɛrɛw lamɛn tuguni ni Fati nɛnikan wɛrɛ b'a la juma n bɛ bɔ k'i boda tɔgɔ f'i ye mais ni min y'a nɛni n t'o fɔ parce que comme o ye sinaya côté ye n tɛna don sinamusomaw ni ɲɔgɔn cɛ a cɛ man ɲi Jimbo Fati ye dawulabatigi de ye denmisɛn dawulatigi wa a ladamunen don n'i ye a dɔn ko c'est à dire que ala Fati bɔla ma o ma la Fati si bɛɛ ye tɔgɔtigi ok si bɛɛ ye ɲama i y'a faamu wa Jimo Kulubali e si bɛɛ ye ɲama Fati bɔra dawulatigi dama o de la n'i y'a ye a ka kuma man ca n'i ye Fati a t'a yɛrɛ bonya mɔgɔ ma ala n t'a dɔn n bɛna fɔ c'est à dire que muso yɛrɛ tɛ kuma quoi Fati tɛ kuma Fati ka ko bɛɛ yɛlɛ ko i bɛ kuma fɛ dɔrɔn a bɛ to ka yɛlɛ ko e ɲɔgɔn pede nɔgɔnin to bɛ t'i bora sigi ka o tigi nɛni tan ko baraka t'o la e ma dɔn y'anw faga parce que n'i k'i y'anw faga Fati ye ne kɔrɔmuso de ye parce que ne terimuso n dagawuli teri o ba kelen fa kelen kɔrɔmuso de ye fɛnkɛ ye Fati ɲame ye Fili Kuyate sinon ne ye Fati yɛrɛ dɔn Fili ɲa mais ni Fili ka di kojugu n ye Fili sɔrɔ Baba Ɲame nɔfɛ mais ni Fili ka di kojugu n ye Fati sɔrɔ Baba Ɲame de nɔfɛ mais ni Fili de ka di kojugu wallahi sinon ni Fati o ɲɔgɔn dɔnba t'an cɛ dɛ n y'a ye an ɲɔgɔn ye siɲɛ dama ni an bɛ ɲɔgɔn dɔn kɔni cɛ n ka d'Ala ye parce que an nana fɔ Belgique an bɛ ɲɔgɔn dɔn n b'a dɔn i m'a fɔ fana bɛ n dɔn wa an ye ɲɔgɔn ye siɲɛ caman mais a teri ne yɛrɛ teri ye min ye o ka famille na o ye Fili Kuyate de ye donc n'i ye ne kɔrɔmuso nɛni n bɛ bɔ ka sigi ka kuma dɛ parce que Fili filɛ i ye Fili min filɛ nin ye Fili Kuyate a kalayala don min ye Fili ye n kɔ a kasila n nɔfɛ ni ne ma kɛ hasididen ye ni e y'o balimamuso o ni mɔgɔ min bɔra nugu kelen kɔnɔ ni e y'o nɛni ne bɛ bɔ ka sigi k'i ba n'i fa tɔgɔ f'i ye Gɔrɔjigɛ ni Jumbo e b'a ko Fati ye baduru de layidu ta i ye ko a tɛ layidu dafa mun ni mu a don tɛ yan Jumbo hali ni Fati tun ye miliyɔn de layidu ta i ye fɛn ma b'a d'i ma parce que e ɲɔgɔn tɛ mais duwawu de bɛ Fati kɔ kama a m'a ka wari di dangaden ma awɔ Ibrahima Ɲagate ko bɛ cogo di ko kan yan ka fɔ duwawu de bɛ Fati kɔ kama a m'a ka wari di dangaden ma wallahi ma cousine Lobel ko bɛ cogo di duwawu de bɛ Fati kɔ dɛ Gɔrɔjigɛ ni Jumbo kama a ka wari a ma don e poche la t'aw ka du kuturu ta Bajara la i ka taa bila Fati ka so a b'aw bɛɛ dumuni fo ka se aw saya ma wallahi saba Ibrahima Ɲagate bon Fati kɔrɔmuso yɛrɛ n'o ye grand sœur Asa ye Asa Darame dɔgɔmuso yɛrɛ de ye ne ye awɔ mais n disi gosi ni n kɔrɔmuso Asa Darame o ni Fati bɔla nugu kelen kɔnɔ parce que n kɔrɔmuso yɛrɛ de don wallahi n kɔrɔmuso de don n ba de don Asa Darame Madame Kebe Paris ale bɛ n wele n dɔgɔnin nin kɛ tan kana nin kɛ tan n dɔgɔnin hakili sigi n dɔgɔnin taga dɔɔni ni e ser'o ka mɔgɔ ma e ma se ne ma Jumbo fɛn min ne bɛ ni ka kɛlɛ bila fɔlɔ n bɛ Fati ka kɛlɛ de kɛ fɔlɔ n tɛ tɔgɔ ɲini kɛlɛ la n tɛ lakalita ɲini kɛlɛ la fosi n tɛ bɔla ka kɛlɛ kɛ ko parce que ko Fati ye tɔgɔtigi ye ko mun je m'en fous de ça hein ne bɛ Fati dɔn mais tɔgɔtigi an b'o bila gɛrɛ na i m'a faamu wa ne b'a filɛ en tant que une sœur Fati kɔrɔmuso ye ne grand sœur yɛrɛ de ye wallahi parce que i b'a dɔn tugan ka gɛlɛn dɛ tugan filɛ i bɛ mɔgɔ min sɔrɔ i bɛ mɔgɔ de ne filɛ ne ba tɛ yan ne fa tɛ yan i bɛ mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min b'i wele téléphone na k'i ladi n dɔgɔnin i bɛ ka taa nin sira in kan a dabila n dɔgɔnin nin dabila nin kɛ tan o t'i ka mɔgɔ ye k'a fɔ o t'i ka mɔgɔ ye han
Yaro iga mokoide. Donc me Fati défend en tant que ma soeur, pas en tant qu'artiste. Non. En tant que fanamba do mogo mino horon de do mogo nyuman de do. Me Fati défend au-delà. Jumeau, eta tiena de. Wallahi ita tielen do. Ni eta tielen te ete sigi ka mogo neni mogo mino ye barkatige ka teme I kabila kuturu kan. Wallahi. Ni ta ma tiɲɛ ite sigi ka mɔgɔw neni ka kuma fɔ mɔgɔ ma mɔgɔ minnu bɛ e ba ni fa I ba sali mɔgɔ min b'o dumuni k'o fɛrɛ bɔ fo o n'o saya cɛ jumo I kumana kojugu ka kuma fo ka na fu fɔ jumo Kulubali I kumana fo ka fu fɔ sisan I ye kuma min fɔ Fatima n y'a lamɛn a kun bɛ ka yɛlɛ ko bila n na mɛ a jigila n na quoi ne mo parce que n b'a dɔn I y'a fɔ mɔgɔ kelen de I bɛ se ka taa fɔ mɔgɔ 100 tan I bɛ sigi I bɛ nin de k'i baro kɛ kan ye ka muso lagosi yɔrɔ la parce que I ka baara de ye mɔgɔ lagosi ye ça c'est ma grande sœur de valeur là Zula I bɛ ka maman chérie ko bɛ cogo di awa I Kulubali I m'a faamu wa I faut ti ta exagérer kojugu I tun ka ɲi ka se bɛɛ ma fo Fati parce que Fati tɛ kɛlɛ kɛ kɛlɛkɛla tɛ a tɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la hali ni sela ma I b'a fɔ ko siranya lo siranya tɛ tɛmɛ a b'a yɛrɛ de dɔn quoi wala a b'a yɛrɛ dɔn I m'a faamu wa I ye muso narama sumalen sɔrɔ k'a lagosi ka di mɔgɔ ma diɲɛ mɔgɔ ma nin de ye donc ni mɔgɔ min tun ye wele téléphone na o wagati na dɔrɔn jumeau mun Fati de ka bɛ nin diyan a ma se ka diya a bɛ ka bɛɛ fɔ nin téléphone ba I tɛ fɛ ka ba nɛni ka a bɛ ka bɛɛ Fati nɛni nin téléphone c'est énervant quoi wallahi c'est énervant mais Fati I kana dimi dɛ Fati kana to nin ka ko k'i la yɛrɛ parce que kobaw kɛrila min nin tɛ kelen ye nin ka ko ye bilakoroli ko de ye ne bɛ bɔ ka kuma dɔrɔn parce que n b'a yiri la ne n'i ka mɔgɔw ye ɲɔgɔn dɔ ye tugan kɔnɔ yan n ka foli bɛ grand sœur Wɔlɔ Daramɛ yɛrɛ ye mais ne yɛrɛ kɔrɔmusoba yɛrɛ Asa Daramɛ de ye n terimuso yɛrɛ fana ye Fili Kuyate ye Lagare kɔni taara Bamakɔ Lagare ala jumeau mais fɛn min na y'i sɔrɔ français an b'i boda ci e bɛ Fili dɔn o mɔgɔ tɛ Fili foyi ye Fili b'i deli a ka adresse yɛrɛ bɛ n bolo a ka yɔrɔ man jan k'a bɛ Gambetta de yalɔ e yɛrɛ ni Gambetta man jan Fili ni jumeau donna Paris Fili n'i ye jumeau to yen e ni ne b'a bɔ ɲɔgɔn na jumeau e bɛ Fili dɔn Fili ye fatɔ de nka a b'a ka fatɔya k'i kan fo k'i sa I tɛ se a kɔrɔmuso ma tuguni wallahi bilahi I ka Fati ɲamɛ nɛni awɔ e yɛrɛ de y'a faamu ne de ye jumeau Kulubali ye Fili ni jumeau donna Paris n'i ye jumeau to yen n'i ye jumeau to yen jumeau ka anw kɔrɔmuso nɛni jumeau Fati ye tɔgɔ min sɔrɔ fo k'i sa I t'a sɔrɔ Fati ye jamu min sɔrɔ fo k'i sa I tɛ se k'o sɔrɔ Fati Ala y'a kɛ dawulatigi ye ka kɛ lolobatigi ye cogo min fo k'i sa I tɛ k'a ɲɔgɔnna ye wallahi I tɛ k'a ɲɔgɔnna ye wa ala ɲɔgɔnna tɛ bɔ I fa ala arrière grand-père a si Fati ɲɔgɔnna tɛ b'o la parce que aw bɛɛ dangalen de don maa dangani de bɛ e mɔgɔ dangani sugu wolo ka bila diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw kunna mɔgɔ min bɛ ka diɲɛ bɛɛ kɔrɔfɔ ka nkalon tigɛ ka la diɲɛ bɛɛ kan muso dɔ kuleli bolo o don ko muso fo ala n tɛ fɛ ka muso in kulela I bolo jumeau muso bɛ ɲini k'a yɛrɛ faga kule bolo ko ale bɛ préférer ka sa mais k'i ye nkalon min da ale la jumeau n ko n ye muso in ka vocal lamɛn n kasila de quoi I bɛ se o fana na e b'a dɔn tu exagères non I bɛ se ka nin nkalon sugu o tuma jumeau ne ko e kunkolo I câble kelen pété n'o de n'i bɛ to ka nin nkalon sugu tigɛ ka la mɔgɔninfinw na ten yan et puis n k'a bɛ toucher mɔgɔ mɔgɔ la o bɛɛ ka fisa n'a ye a bɛ toucher tɔgɔtigiw de la I n'a fɔ anw ɲɔgɔnna starw jumeau Kulubali bɛ toucher tɔgɔtigiw de la anw tɔgɔtigiw a bɛ fɛ ka tɔgɔ sɔrɔ ni anw ye ou bien Zula I bɛ ka mama o tɛ ya jumeau bɛ to ka a bɛ fɛ ka toucher anw tɔgɔtigiw de la ka to ka tɔgɔ sɔrɔ anw dawulabatigiw Fili n fasala
ete mana mogo yala ka dogi ka ko kere tellement qu'il be fe ka togo karaba ni goshi la dolo be ni ya fo ni sigira ka togo tigi do la goshi mogo be sirenye ngo aga fengen dola awa gameta awa lo be la meta gameta re ameta ju fara gameta ka adresse be ya di sigira ka fengo la menga be muso abe ka do fana la goshi do e fo fana bala ngo e ka to na eno jimo no fe jimo ta chiendo jimo non mais c'est grave Fati ninga na digila Fati sois tranquille y poser ni mo nyuma yindeni abe digila ni mo nyuma yi korofo abe digila Fati nga ni mo dametan ni masi shidombali no yineni Fati o kana digila jombe jimodo na bora français la jimodo arami abe mundo Fasi e Fati nyame iye monanchi jeli muso de ale ba fokale monanchi ale te monanchi Fati nyame deni e de monanchi jeli muso yere Fati wallahi nini malangolo insigila ki nena kana digila jimo e malangolo ndi na inena kana digila kana jimo ka ko calculer yere kuna mo mbe tu togotu la ka togo nyini kana jimo ka ko calculer bi kana calculer shini ake ko mi ma vocal nunu ake ko mi ma me ale ane mi be ka ikorofo mi nyini fe ga ya fa o muso yin fana ma parce que ale da kan ale ba sa chugo de lati ko blemani wa mu kana fo info parce que sinaya ka golen Fati ate famu ima famwa kana fo abedi alama kuyate abedi alama ala ya beki yesa ibe munde fe tuguni ka fe be munde fe ala yi son so mondial la ijatiki muso bulu ibi so flan de la iga jeliala ala ya bedo i halala ka beki kelen garjiga e nyamedeni ijatiki muso mi rebe fo Suisse mba ntara faka so neni fili awo o sana neni fili ni grand sœur mam betumbe no fo Genève muso yenga so muso nye dangoroba ire Sirakuyate non Sira Jawara e dangoroba e on ye clé ça va kaka so Genève Suisse ne fili ani grand sœur mam drame am betumbe no ni sera muso yenga so e ba do mo wara tikiro wa fo ko wara bolu ministre ni nga so Europe ba do ngo wara be ni bulu billahi nera sona sino farafunga wartiki a Europe netun son ta yede men sona Sira Fati jatiki muso yi wallahi krikide do sona yede ma fo mo kala kaliko awu ya fo ko warba bolo fili ko yate lina yan sere do ala ere sere ayanga TGV ta Paris boneta na tara fili ni mam soro no oui mais ne fili be sera dongele man shi kunta kala ma ere kam nyon soro Genève muso yenga so il sera ka so iba ko kibe maison blanche de la Fati ni ala o no ya e bi dabla mana mo dala ala be Sira Jawara di be man te ka jelia ke Sira Jawara la de jelia tere parce que ne te akadrome kelen fe mte mo ko te se ka ni mana ko juge be ibi fenge me wara ko te fo ete ntara ka so nye dumuni ka so nye mbo ka nyege na ntara ka so tele saba alhamdulillah ayum bunya yen kalama wallahi Kala jula sangoy ne wole kanto direct la mera songa ba afo chawa chaba mi uze munu hijugo ya munu hikonia ikana fefo munu hijugo ya munu hikonia ikana fefo ikana kuma abadiana maiga chinyedu mina comme direct la téléphone me ga sonner ndenga dongli la en Fati ala yi son Sira Jawara la Suisse ala yi son dangoroba la Fati wallahi ala yi son dangoroba la mais Afrique wartigi ya koni don warbe ke farafin fe Afrique bo don mais Europe warga ke farafin fe ina fo Fati jatigi muso wallahi billahi beti yukun fe mo kala kalta tere nya de yaye wallahi nya de yaye
ne sera muso en so Genève ni jola te nga sara ja wara ga so vle aka so ko maison blanche de awo mo chama ti o be muso en ye jeli sona me o ta don o ba kene ma don ga o ta so kono na don wa elle est tellement gentille. Ah, quand il fana tomber, quand il inséré, maman de la médecine, muso, elle fana tomber Genève à dos, à kumengali na direct la sans. Elle est insérée, en bête tomber non. Hein? Nga piscine yere tu wula yere. Ni sadi ke yoro dobe yere ka du ngono ita dongo piscine de do. Ni tle bola e ni tle te. Duguma la be korota ka ke kina fo terrasse gwansan. Nga ni abe fe ka ta au danger ji kono fana fe me jigi tuguni. Wa piscine baro de. Piscine makarto piscine tere fe me jigi tuguni jibe wuli sanfe ngo hap jawara no muso yenye krikiye fati o nyoko na teto mo ko shibolo kiki dado mana mo ko dala ali kanika téléphone taga ni wele ka ni nga dala kana bideli ne fais pas ça s'il te plaît fati ye mo ko badi ini mo ko ba o de be jela ini mo ba o de be jela kan i dabla ni kantan pede nogolen den bouton den dala wallahi fati bideli mbaro ni yere tinyana fouye fati rete ni ke kuba yere elle s'en fout de ça là ça c'est fugoto wallahi fugoto mais on est baka keleke awo on baka keleke je me touché là battement jabate de koromso la 600 no e fati nyame denier bon ni dana pardo mini yambe chien tare mon entier ni jumoni nana zumo ni zumo nana pari dongo do ambe ni chien ta ne de ya fawi ateke mon entier nyina mare mon entier mbe téléphone ale ba ka ni téléphone bla direct là abana fili kuyate fili ne ba don fili wallahi je mo te se ekele yero koro moi je sais pas nager fili ame kele de ya fili we ka fa ka ne mal ne la mo nga direct là fili kuyate moi je sais pas nager fili wallahi moi je sais nager contraire et de kun jolo no di ete se ka bouger fili bon nga direct là quoi non mais kele bo je mo ka kele yele moye quand 600 fili qui n'a pas nagé ce jour là bien sûr tiens ne peut nager la ka te me manoko kan ji kono ira mana de fili OK hein fati nyame deni ala ira ga dongli do be ko jugu malula ma fati nyame jugu lo malula sinon jimo malula jimo juwe be kenema jimo be yoro mi bi jimo malo yalla ni malo yate fly kelenkela jimo jula awo ni malo yate fly kelenkela jula jimo malula foka sadi ke isera duawde dama de ma halalaw aya ke to parce ni ko ye duawde mo to do ala de ba mo ka duawde ado jimo me isera halalaw de ma jimo isera furu kono de ma wallahi muna ete malu de minu soro la furu kono karamo sigla misri la ka duawu ke ka fatiata de minu ba furu do isero lema muna ete malu imolo la faut qu'il molo bali faut mais putain faut qu'il molo bali nya wife wallahi imolo la ko jugu jimo ne ko lembe direct ke tuni à part weekend parce qu'avant donc ni direct ke kunu ka ke bi demain on passe à autre chose balizi ndo ne me mine ma fa moi demain on passe à autre chose ne bete menga bara fait mais maintenant je suis deli aki to ita ni shuko mi tote jimo mena jele musoro to fo ya atamne ni kuruni jabate jone ga korono nga koroni kuruni jabate jimo beta ga je kero la ngabi korofore mais shuko kana kuruni nga yoro je mena chi kuruni ma privé la ni gorela ni sera franci ya aya gwenga ba koro jimo ye kuruni jabate fana nani be ko fana la goshi jimo muso bi tani ya ka sumukero la iko oni mogo be kele la franci ele be ta micro mene ka be ta ka be wele de spécialement e be ta micro mene ka kele ka no fe
jumeau ite sabali ibe ko fo mo ye ika vocalu la kana muso to ko tien denen to adamana wala kuru ni to adamana kuru ni jabate to adamana mo bideli iya beke sa iye bede korof yere to influmunde ko nere dabali bana wallahi ni to influmunde ye mai jumeau deli aka kuru ni toy jumeau kuru ni toy bideli al ni ma miri ko kurunin bi wele ibe taka sumun karola mo bi son 5 € ni 10 € mina ibe se kata iba samana e malla ma anye watanji mama ye wa mo kwanchi ma be duo mi kiye ikumbe kurunin to yodoron kama eni alaje ebe se ke kurunin ga keleke bere pariwa ko kurunin ni be kele ndo ko ede aga keleke bere ko ede to da ma France depuis tugula ko ivoirien be ya donc depuis mana pari kuruni mbaga sumuna pari drondere kuruni mena Belgique en concert là abeta Allemagne abeta yoro la kuruni mbese dongli la kadi mo be iko don tra mo do to fo me ko do ma ki to do ma mo do ye to di kuruni je bate fana ma donc e de fana kuruni nga keleke bere ya jimo ite sabali nere di dona uka message la yere nya yere ini kuye message u chukurni ma ala ma daye ga fleka yere muso yere te kuma ife me itara neni wallahi ini kurni nga message be en foi iye vidéo ni fait on chichama elle n'a jamais regardé si je ne me trompe pas attends je vais regarder encore mba fleka was yere de ga WhatsApp la sisa ngana fufo attends kurni kurni fleni nyabala alele ni beci kuruni ma ani vocalu aya beci kuruni ma afle ayi ni beci kuruni ma vous voyez ayi ni beci kuruni ma mais al kuruni nga message clé aya afle kuruni to afle kuruni nga message clé ate jumo fe mais o bena taitari sigika korofo ko abe kelela ani varon be kelenu akada yedro e kataka kenekan kataka micro mene ka fadiya keleke jumo eni bache kuruni be e blaki ka mogo kele kuruni yere jeli musomi aka fari jabate jello ndogon de do aka fari awo se ka yere défendre ma besoin e nyogona na awo kuruni jabate be se ka yere défendu ama besoin e la ara konte o ibona fado ara la no, I savanga vocal go into temps parce que vraiment nere iba don ali vocal go be muso mi yere kun kan sisa malla folota o yere hina ene mene ka ban wala nga vocal go into temps wallahi parce que vraiment jimo ay dugu ba ay galaba wuli ke quoi wallahi jimo ye ko la maka ko dugu kan koromuso star mondial neni mi e fati nyame deni yere yo neni mais nous les filles du faran mon entier Alice comment tu vas voilà mon entier est mélangé hein. Il a vraiment mélangé même il a tout mélangé mon entier complet je moi mon entier complet de mélanger ja ika terme mon entier koro de tumbala code de données ta don ja code le do ka fo ja code le ka mon entier ne kunto kalama ja abeka dugu galaba wuli ke ni telefoni eni alache ni nere ma miri ga kla ga miri min da jemo jimo wala ene tenta ya fo ma ikama ne suno wala 5h du matin de bi jimo kulubali kelen kama ne suno wala 5h du matin ala ni kan ni telefoni dugu sago de vocalu bulu mbe do dame fon kungolo ben dimi ngo jimo ko jigani jimo muye blanna hein dugu mélanger jimo dugu wuli jimo muye blanna hein yo ne ka jere tu wabunda na yanko kabako kuyate muye blanina et puis c'est ça bon c'est ça iye aramata konen neni iye kuruni jabate neni jumo eni alache ni yi fani ba halala den e bise ka tasike dununga kene kan tuguni pari
hein nere ye kuruni ko domi bon wala ne ka sira tente do mo gona dairi ma che ni kuruni yere téléphone an yogon tera be so ma sans flabo ou plus même wallahi billahi ne kuruni téléphone ay te yogon zoro téléphone na yogon yoko ni am yogon fo nana na Belgique am yogon ye wajibi ima fam me ko téléphone ne kuruni jabate akachani tati akachan alsan anga fo banga fo sans ça va ou bien sans flano ko mais tu es méchant. Voilà, je m'ouvre les joues. Quand tu as non, mon entier est capable de la mara. Est-ce que tu sais que tu es couruninga sumu kene quand tu connais? Hein? Tu sais que tu es couruninga sumu kene quand? Il est mort, il est mille fois ma. Il a vocal la mort. Tu sais que tu es couruninga kene quand tu connais français. J'ai dans la denne et tu fani bahra la de jumeau. Wallahi iba salamata nyinanga ayi soro togodi parce que eni halaya yoro ka ja ay ker kelengelen bla directina sinon avec son afengen ker kelengelen quoi s'il vous plaît eni halaya yoro ka ja wallahi tatani sali ko sobe tani sali ibe ga ne jumeau wolo domi o akume togodi Balizi, ker bla na folo. Mami wila na kaka na ker bla. Ima fa moi. Tata ni sali na ka bi wolo do mi kwa tumbe chogo dide. Parce que moro na ba ya wolo lafia kono ba akli tun la felo na wolo do ateke enyo kona yi. Wallahi. Ima bla mo shila fo mo minu ba kiye. Ima se mogo shima fo mogo minu ma deli ka sima eta don ko enya mogo denya ta masere yere ya mogo ni fin ikara chogo chogo ki miri jiyo kono ni bi kuma iki toto awo i toto jantu yere la koroko kan ko sobe nte kana kuma ko parce que ko jiyo mogo de me ka ira jiyo mogo la me fe ko ka ja jiyo mogo i kana kuma o doron kama jimo ne bi ladire ne ta ladire kande ne be nin kele mena nyogli doni nta dabla de me ma nyogli doni parce que mun kama ne ka nunu tante ne bulu video nunu tante ne bulu wallahi ça me nga tante me permettre quoi ne mu me kele nyogli ali shuko mena deli bonye lairu fala ta ye ngui ka telephone mba la sigima ni ye mogo ye na be ka taba mako ni dana ya baga de do ou bien ni ko ngadi mo godo ma frasi mfana yo lairu ta yeli direct na iga telephone mba segima nte foi bo akono awo ika telephone mba segima nyata chugo mi ba di mate jimo parce que hina ere bene na bi wallahi ni yere do nga lina me so nga wardo chima me jani ga do nega lina beta fatinya me wole folo ba deli kaka ya faima awo kaka ya faima ni fati ka ya falima ebe ngole me wardo dima ne de afi parce que hina be nere la biche mais ni bola ni koina c'est inen ki sekoro c'est idakoro iyere ke mo goy jinyo hono ouais fanta ça va kana nyini nga jabe jimo goro jigeni kana nyini ka jabe jimo kana toko karaba kana foko toko be karma masnela abe ko ka jabe ni kembe fe ka kanyo gonai jimo igolo na maserom ni ya samaga se abifa ne de afi bo e golo de flek ifa ame domine ko bish igolo be ki yere faga mam cool ça va hein igolo be ki faga wallahi parce que mogo te jaga ke kilenye iya kenena de nene nga client che ya idona itara donne domaga wala nene mogo minu be kelela itara donne domaga wala jimo ya kenena kata donne domaga wala kuma temana ne olu che jimo ye o vocalu mene olu bolo parce que balon kelegela fle ni nana ni mogo nana ka bi deme iba fo ka be se ka kubeke ye olu vocalu mene ye jien munu na yi
ye vocal a vocal ka chanu vocal keme jumeau ya chichi dien mo bela jelema kebe ne lebu jumeau ne ko me lebu ne be fenkira min lebu te kele ma laba biti yere faga don ne be na nga kele nyongri ni mo mi lebu e ba don ne be se ke lebu ame domine ko bi mi lebu ga mo woro lebu inofe ali ala te jigina parce que mun kama iye juguma de kenna iye nto degun kono ni mo minnu be nyogona ka don kuma kam minnu temana no nyogon che ka ta ka sirikle jiebe o ka jugunde e flene flega min kilale a don clément ndon do sigini men gerefe yan nyen kalene ngo wallahi ngoni chenin ta toy al ni samugano menega kele de kun ela jimo wallahi nga kele te kun ila yera fotere kumate menne na lo mande ni ko damene ba ke fuka ke bali nya wa fe mo dami ne wele ko ne kana kuma ko ne kana ali direct ke efe o de kachan ko ne kana ali direct ke ne e to ko jimo o de kachan mo badene wele ko ngani to ko tigendala o mo de kachan nya fo be ngo be ka simbola mo nyimo wele ngo jikana jimo ko kuma fo nga kume kan ne sangele ni ko tuma mi ngautu mi muna o makuma kaka dabla ngo muna o be na ne de dele ngo kuma ne de danga denya me ne bibla ali shuko mba deli vocal no akainta na ma vocal tote jumo ni mati yere fa ni ye jabate la kay yoro rega fo ma tu wallahi ni vocal no ma danti e be ti yere fa ibado e ma nyumanke mon pote Serge, ça va? Et je m'en bats d'où il m'a manqué. Voilà, ça fait très mal, hein, Touré. Je m'en ai mis qu'un quoi. Je m'en ai tout dégoût, yere de colonel n'inga adversaire ou be la tumami. Kata groupe yere be créé ne tola. No lu moron ni. Comment tu vas ne lu moro che? Quand tu as dégoût kono. Ayo tayo sri aba chichi fran ni dugo ni don ni ala e dongo don dugu ni mango franci jimo be se ka ne ka vocal binani bi woro chichi mogoma kuma temane ni ndomba o che ni keleke ba o che jimo yo kenena woroki atrawre madame Kulubali saba jimo yo kenena bon ne mamiri ala ma 600 jimo ni mo ka téléphone be mo ko bolo a ben fe ba bolo de ni mo ka téléphone be mo ko bolo a chie fe ba bolo o kama ngone ka kelete kuila me domene ko bi ibora ye video ke ye daba ke ko ne mo minu blake bugo bumako ko ni e molu mene ko e na la che ko adonta boti fi ba fo ki be sra nyuman kan jumo ne ma fo dore de ibe mo woro de mene men ne mo minu blake juji rute mana mo yere nkal kanu tungomba ke wanyake donc daba en dablati ika don ka fokiye mo de baneni ika don ka fokiye mo do de difame galon kan jumo ika don ka fokiye galon tike ka da mo de kan ni yo dabla ibe lafia soro suno ika jena tike fle bolo min kan ta soma boke bare fe te ya ite lafia foka jinwuli ifle ka ko mi ke jien kono galomba iyalo muso do kule li bolo franci de ka bolo flada ka kule na fa nimen ay jombe chauffage fa parce que ya do muso do kule la ibolo franci parce que ko ayika fendo chouin a kule la fo ka ja mami mami jagite muso yin kule la muso yin kule li bolo fo ka ja jimo mo goni fi me kule yoro ka ja ko do le kelembala ça dit que abeka digala ko do le kelala abeka digala muso yin kule li bolo parce que jimo ni ya dam wala ni ala te foita buila ni jimo e galon daila ni ala yere naka ala ya te foite se ka buila ebe ni shide bani nati
bita yente kuma chama fima me conseil de dima parce que ni ne yɛrɛ kumana kojugu a maɲi kana yada ala ko mɔgɔ kana yada maɲi ni ne yadala ka la yada kunde kan e ɲɔgɔn gɔrɔjigɛni zero classe tɛ Bamakɔ bɛɛ la gɔrɔjigɛni bɛɛ ka fisa ni e de ye jumeau i bɛ miiri i yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ la a lajɛ dɔrɔn e bɛ fini minnu don dɔrɔn i don fini dɔrɔn i don samara jumeau c'est vrai o ko mɔgɔ se ye min ye i k'o kɛ kana fɛn kɛ min se t'i ye sinon i bɛ kɛbali kɛ mais e ta tiɲɛ no a se t'i ye mais e b'a yira setigiw la ko nin se b'i ye ka tɛmɛ olu yɛrɛ kan jumeau o de y'i ka erreur ye wallahi Serge i m'a faamu wa e b'a yira setigiw de la ko e jumeau bɛ se ko la ka tɛmɛ olu kan Naïn Kouyaté, ça va? Est-ce que ni kagne? Eh, ne ka kadi senfara ko be chogo di, ça fait longtemps, hein? Voilà, sacré jumeau. Sacré jumeau. Ami, ça va? Bon, commentaire, nous a chanté, c'est qu'à befla en même temps. Non, awa, jumeau n'est pas malade. En fait, jumeau, son problème c'est quoi? Et ça dit que ni jumeau sigla et awa greffe sans. Abe fait e ka soale kojugu awa ni jumeau sigla e grefe abe fait ka yira e la jiji abe fait ka yira e la ko ale rebe min don e to don na sigli grefe sisan abe fait ka yira e la ko yala ko e ba ma wolo kale bari wolo la tede mortigi ni tede mor i be tara mo dam mene ga direct la mɔgɔ bi wɔɔrɔ la bɛ wo na ya 600 et quelques personnes en ligne e kelen ka tête de mort bɛ mun kɛ a ye kɛrɛ bila ni tilara n b'a ye ju bloqué ka bɔ yen parce que a bɛ n ka direct lajɛ o a sigilen don dɔ ka téléphone na sisan forfait wɛrɛ yɛrɛ t'a bolo a bɛ dɔ bila o bɛ to ka tête de mort bila tête de mort bɛ se ka mun kɛ 600 et quelques personnes na a ye kɛrɛ bila ka a ju ta ka bɔ yen dɛ Jimbo tu as trop exagéré hein. Il va donc chugo bega vocal nous jouer mais ne sigila ngomba jouer tranquillité kono mogote e fo tiye kono yere tuguni wallahi billahi mogoti fo tiye yere kono tuguni ni me ki tabani e pew wallahi ni me ke e tabani e pew parce que i bagara mogo nyuma Iye mogo nyuma chien. Merci beaucoup. Mami jakite. Iye mogo nyuma chien. Mogo minu nga pisaniye. Dongo de fiye. Jimo. Solika uli. Ate make wartigiye. Sino nyakumasi misiri wurela kumbe jien mara. E solla ka wuli de. Mais ima bara. Ni solla ka wuli ni mata bara ke est-ce que be doni wari yesu bo eta yo de soli ka wuli ka diye mais ite se ka a bara ke jumo etumbi sa go soro jien kono ka soro mani ke de wallahi jumo etumbi sa go soro jien kono bon franci fleur e yere ka soko basigi lente folo e be soko no bi shini obibo shini ngene obibo ika soko ma basigi mais mogo minu mese wallahi monsieur Gigi mogo minu mese ka e deme jien kono franci i juguyaro bema fo do ba bolo la kuna ka kule kama iko do den yi ka wari shue ko 1000 euros ibe ka muso yin buruja a digran de ñoo fo tlefe wallahi mari jara te ñogona yi nte mari jara don mais nya ye ntri do no fe comme ça oluti ñogona yi de ale barala di wallahi a barala iye mari jara neni iye ara neni iye kuruni jabate neni hein bon jeli kene juma de bena wuli franci ko e jumeau e be se ka ta sigi o kene kan ki bi ka drome kelengele nyini merci Sara Bamba hein e be se
se ka taa sigi jɔn de kɔrɔ Faransi tuguni hali jatigi minnu yɛrɛ bɛ jeliw sɔn ka to kuma na ne baden nana Dieu donne c'est comment ça va non jatigi minnu bɛ jeliw sigilen sɔn fo la min da mɔgɔw kan wallahi billahi jimo Faransi sigi ko n'i ma taa baara kɛ sisan yɔrɔ depuis bɛ i ma baara kɛ i bɛ galon tigɛ ko ka maquillage yɔrɔ yɛrɛ tɔgɔ ko di Sephora je crois maquillage bɛ feere yen nɔ a bɛ to ka taa jɔ o fɛngɛw la o rayon kɔnɔ dɔrɔn ka video kɛ ka kɛ comme ale bɛ baara kɛla yen nɔ wallahi billahi galon na ma deli ka baara kɛ Sephora la i t'aw ma ko la donc n'i nana Faransi sisan n'i ma taa baara kɛ i yɛrɛ fara anw jeliw kan i ka jeliya kuma banna pewu 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 Sali Kone ça va i m'a faamu wa i ka jeliya kuma a banna pewu attends i y'a faamu wa i ka jeliya ko Faransi parce que mɔgɔ min bɛ taa ka wari ta ka di e ma tuguni i b'a sɔrɔ danga de b'a tigi kɔ i b'a sɔrɔ danga de b'a tigi kɔ i taara Bamakɔ i ye bɛɛ lajɛlen i ye jatigiw minnu tun bɛ k'i sɔn Faransi i y'o bɛɛ burutɔ i ye kuma fɔ o bɛɛ lajɛlen ma i y'o bɛɛ nɛni jumeau mais Batoma Jabate b'i to ten ni m'i to ten dɔrɔn i bɛ taa i yɛrɛ kan don juru la k'i yɛrɛ faga o man ɲi ne bɛ jumeau to ten awɔ jumeau n b'i to ten wallahi n b'i to ten dɛ mais n'i bɔra tuguni ka direct kɛ ka n nɛni ka video kɛ ka n nɛni hali i nani Faransi n bɛ n ka kangari kelen gosi dɛ n kɔni y'a fɔ i ka téléphone n b'o d'i ma je garde rien de toi j'ai pas besoin de ça n b'a d'i ma wallahi billahi n b'a d'i ma mais f'an ka kelen fɔ ɲɔgɔn ye fana i y'a dɔn jumeau ju cira don min a ko 32 tun b'ale ka saki kɔnɔ yɔrɔ dɔ a ko 25 mais n bɛ min f'aw ye wallahi billahi talahi n bɛ tugan de la n bɛ nɛgɛ de kɔnɔ don o don dɔrɔmɛ 20 CFA de bɔla jumeau ka saki in kɔnɔ mais n'a ye fɔ cogo min ni 30 in tun an tun b'a segin a ma 30 tɛ dɛ billahi talahi dɔrɔmɛ 20 de bɔla jumeau kun dɔrɔmɛ 20 est-ce que a bɛ se ka jisuma yɛrɛ san Afrique o de bɔla ka saki in kɔnɔ an y'a ju ci i ka Mali carte d'identité bon n bɛ se k'o fana d'i ma ka fara i ka téléphone kan Mali carte d'identité ani ka téléphone n b'a d'i ma mais diɲɛ mɔgɔ bɛ diɲɛ mɔgɔ kɛ n seere ni jumeau bɔla ka n ba ni n fa nɛni tuguni ka n buruja ka galon tigɛ ka da n kan tuguni ni n y'o kɛlɛ daminɛ hali Michael Jackson tɛ se k'a fɔ ko n k'o kɛlɛ dabila nin fana ye jɔn de ye tuguni ne tɛ nin tigi dɔn dɛ i y'a faamu wa hali Michael Jackson su wulila ka na o kɛlɛ tɛ dabila mais n kɔni b'i to yen sisan n tɛ s'i ma tuguni digi dan ye dɛnɛ ye awɔ digi dan ye dɛnɛ ye ne ye digi sa kɔni ne wasala nin kɛlɛ in kɔnɔ yɛrɛ yɛrɛ de mais i ka 30 tɛ anw bolo dɛ dɔrɔmɛ 20 wallahi mais min digira n na fana bon a ka tête de mort tigi in bɛ yen tuguni quoi bon n bɛna tête de mort tigi n bɛ fɛ ka direct yɛrɛ jɔ k'ale bloquer de quoi e kelen pe tête de mort a filɛ mɔgɔ joli de bɛ yan mɔgɔ 100 joli de bɛ yan 700 et quelques personnes e kelen pe tête de mort wallahi c'est pas 400 francs 100 francs. C'est pas 400, c'est 100 francs CFA. C'est 100 francs CFA. Jumeau, il avait que 100 francs dans son portefeuille. Wallahi. 100 francs. Nyen kalen yɛrɛ bɛ don mobili min kɔnɔ ka boli don o don. Wallahi 100 francs CFA. Mais aw ma y'a bɔra ka video kɛ ko bandiw y'ale bugɔ ko k'ale ka 30 minɛ. Ala ne ba nana Aja Darame ko bɛ cogo di? Ko bandiw y'ale ka 30 minɛ ka taa n'a ye. 30 kun tɛ Jumeau bolo dɛ. Dɔrɔmɛ 20 a fa dɔrɔmɛ 20 a ba dɔrɔmɛ 20 o de bɔla a kun portefeuille kɔnɔ Jumeau ni dɔrɔmɛ 20 de taara Club Africa la a don a jatigimuso dɔ tun bɛ yen n tɛ n'o tɔgɔ fɔ komi a bɛ n bonya o fasa dara o ye 4000 di Jumeau ma mais a tun y'o 4000 don a poche la ok a y'o 4000 don a poche la
mais a kuma wana ni bila saki kono parce que an kunte ka wari ko jumeau e be nyina min ko ne yi juji jumeau ne kunte ka wari ko ki juji de ay wa direct be na nyaga mi sisan ima fa moi an kunte ka wari ko ka yi juji jumeau minu dari juji o kunti ka wari ko o kunti ka foyi ko ne kun be e yɛrɛ dabara in de kɔ dɔrɔn mɛ i nana miiri n'o ko b'i da bugo o bɛ sɔn k'i ɲin kari-kari n'o ka n'i se ɲin ma o k'i bɔbara ni sɔgɔ-sɔgɔ dɔrɔn ka na n'i ka alo ye i ka alo ni i ka telefɔni n tun makoya bɛ nin dɔrɔn de la n tun makoya bɛ ka nin telefɔni dɔrɔn de la jumeau telefɔni n ko telefɔni in ye dangaden telefɔni yɛrɛ de n tun makoya bɛ ka nin telefɔni dɔrɔn de la sinon o taa kun tɛ ko ka t'e agressé parce que n'i y'a mɛn k'i bɛ mɔgɔ agressé wari de b'a bolo wari b'e bolo wa e mɔgɔ min bɛ ka sa a bɛ ka dumuni deli dɔ fɛ faransi ko kɔngɔ b'ale la ko n'o tigi mana ɲɛ ale ma ko dɔrɔmɛ kelen a t'ale bolo dɔrɔmɛ kelen k'o t'ale bolo ko n'o tigi ma sabali ka na ɲɛ ale ma ko foyi de t'ale bolo ale bɛ yɔrɔ min han attends han ko n'o tigi mana ɲɛ ale ma ko ale ka wari bɛ ban n'o k'ale t'a dɔn a bɛ dumuni kɛ cogo min i y'i sigi ko gɛlɛya faransi dɛ gɔrɔjigɛni kɛ i y'i sigi ko gɛlɛya faransi yɛrɛ de jumeau sisan kɔni n'i nana i yɛrɛ bɛ ka faransɛ ta tiɲɛni min fɔ n t'a dɔn n'i kalan n'o yɛrɛ parce que hali mɔgɔ kalanbali b'i ta sɔrɔ Europe donc ta formation kɛ i ka t'i ka baara kɛ parce que nin y'i ka jeliya bannen ye pewu mɔgɔ y'i ka wari ta ka di jumeau ma i b'a sɔrɔ i y'a ɲɔgɔn dangaden de ye sinon mɔgɔ si kana wari di nin ma ko jeli lo jeli yɛrɛ tɛ kulubali le don e bɛ taa i galon tigɛ la Mari Jara kuturu in kan Mari Jara grandamba in kan faransi ko e ka 1000 euros ko denkɛ ye e ka 1000 euros suɲɛ jumeau hein il a dit non ko 300 coups de couteau do ngo mi yɛrɛ jumeau yɛrɛ bɔ mi yɛrɛ jumeau bɔ bara sɔgɔ quoi a yɛlɛmana ka cɛ in filɛ quoi a ko grand frère ne ye mun de k'e la don wallahi cɛ ko i b'a dɔn ko a hinɛ y'ale yɛrɛ minɛ yɔrɔ nin na i b'a dɔn ko o yɛrɛ de kama i sauvé la yɛrɛ ya jumeau sinon e kun bɛ taa koma na o i ye yɛlɛmana ka cɛ filɛ dɔrɔn ko cɛ ma ko grand frère ne ye mun de k'e la depuis o yɔrɔ fɔ dɔrɔn parce que ale ye mɔgɔ min ye a bɛ hinɛ i yɛrɛ y'a ye ko kamele kɔrɔ don dɛ i y'a dɔn ko a ma o ma girin kan dɛ o ma ye i kelen no dɔrɔn ka to k'i boske i ye galon tigɛ ko wɔɔrɔ ko mɔgɔ wɔɔrɔ de cɛla e la e yɛrɛ b'a dɔn ko mɔgɔ kelen de ye nin kɛ e la mais ale ye cɛbakɔrɔ yɛrɛ de ye ale kelen pe tɔ saba olu ye kale don sinon ni kamelekɔrɔ cɛ wɔɔrɔ bɛ e sɔrɔ yɔrɔ i bɛ taa lakali lahara de gɔrɔjigɛlen nɔgɔlen den mami e kun bɛ min non mami jagite bɔ n ka ligne na mami bɔ n ka ligne na grand sérieux tɛ yan bi n bɛ tila ka direct sigi e kama e kun bɛ min e mana kɛru bila ne ka direct la e kun bɛ min dɔgɔ e yɛrɛ minɛ dɛ ni kamelekɔrɔ cɛ wɔɔrɔ ye e bugɔ jumeau e ni ba cɛ e bɛ jɔ e sen kan bilen hali cɛni min yɛrɛ ye kelen e ju fara n'a tun y'i bugɔ yɛrɛ i yɛrɛ y'a ye o i y'a ye a bɛ cogo min jedone yɛrɛ b'o sɛbɛntigiya e y'a ye ni cɛ lo ni cɛ tɛ min ye e ju fara a kelen k'i minɛ dɔrɔn i ko a ye juru siri i kana i galon tigɛ mun juru ni juru tun sigiri kana o kun b'o nɔ fana yan a y'i minɛ de i n'a fɔ homme ka cɔk ka fɔ a y'i minɛ de ka jɔ k'i cɔk k'i ka alo k'i kulo ci fɔlɔ ka alo yan a y'o minɛ ka don a poche la a ye wuli a ye mobili kolon dɔ ta ka boli mɔgɔ fila kɔ olu y'aw vire tan dɔrɔn aw taara ka mobili ɲɛfɛla gosi bɔrɔdini na fɔlɔ ka mobili yɛrɛ halaki fɔlɔ mobili ta tiɲɛlenba in mobili min yɛrɛ tɛ san hali 60,000 e ma dɔn barika tɛ fɛ ko la ma jabate ça va ka fɔ e ma dɔn ko barika tɛ fɛ ko la nɔgɔni nin kɛra baara ye nka n'i bɔra nin na yɔrɔ yɔrɔ merci Dukure n'i bɔra nin na yɔrɔ yɔrɔ gɔrɔjigɛni jumeau n'i bɔra nin kɛlɛ in na yɔrɔ yɔrɔ ala bɛna mɔgɔw lafiya e bolo sisan Kamila e kun bɛ min de
ala bena mɔgɔw lafiya e bolo awɔ ni ne ma si ko deli ni Bamakɔ ma yɛlɛma kunjugu kan e jumeau kama i k'a fɔ ma tu mais n bɛ si ko deli a k'a dan bita ma walayi a ma ɲi quoi a k'a dan bita ma n'a bɔra ka dɔ kɛ sini n se ko t'o la dɛ mais n bɛna deli hali n'a ye si dɔ kɛ sini mais o kɔfɛ vidéo tɛ kɛ bilen a ka sabali an ka nin ko an ka éponge bila a kan mɔgɔ bɛ se ko dɔ la nka i b'i tɔ to yen n'an ma éponge bila nin ko in kan ten walayi bilayi dɔ dusu kasitɔ bɛ taa jumeau sɔrɔ Bamakɔ ka kojugu k'a la n'o kɛla a bɛ ɲɛji bila a ba ɲɛ na fu den nana tugan na e sali a ma se ka foyi ɲɛ e ye a taara Bamakɔ a b'o wari deli kelen de la e kɛra bɔ fu sa fu yɛrɛ de donc ni nin ko ninnu fana nana fara kan tuguni a bɛ kɛ kabako ye i bolo bɛɛ y'i dɔn sisan i ye nkalontigɛla de ye i ye so de ye dɔw bɛ mitow ka comment dirais-je fɛn n t'a dɔn fɔ c'est à dire que mitow ka formateur n'o b'o ɲini na o ka ɲi k'o di e jumeau ma awɔ mitow ka formateur n'o bɛ k'a ɲini o k'a kɛ e ye dɔrɔn i k'o former o de ɲɔgɔn tɛ mais ni an ka bɛ a ka dugu wuli kuma ninnu bɛɛ fɔ an tɛna kɛ an yɛrɛ la an tɛna kɛ parce que n'i ye kɛlɛ kɛ kojugu i ma farati a tɔ bɛ kɛ bo sɔti ye bolo parce que ni mɔgɔw wulila ka u kun gosi ɲɔgɔn na k'a kɛ kɛlɛ ye yɔrɔ bɛɛ e min yɛrɛ kama ni kɛlɛ kɛra c'est vrai e ma kɛlɛ in wuli dɛ mais e min kama kɛlɛ in kodɔnna i yɛrɛ bɛ tila ka comment dirais-je ɲugu i yɛrɛ la quoi en un mot donc an tɛna mɔgɔw bila ɲɔgɔn na mɔgɔ ka ɲi ka miiri dɔɔni hakili de ka ɲi ka baara kɛ jumeau ka ko in na n'an ma baara kɛ ni hakili ye jumeau ka ko in na Bamakɔ bɛɛ bɛ bila ɲɔgɔn na bɛɛ bɛna bɛɛ wele ka i ɲininka n ye mun fɔ ne dun b'a dɔn a bɛ ka kuma caman fɔ a bɛɛ yɛrɛ ye nkalon de ye a bɛ ka min o min fɔ mɔgɔ ma Bamakɔ ko nin kɛra ten nin kɛra ten n b'a dɔn a bɛɛ de ye nkalon ye parce que nin cɛnin non jɔn bɛ fɛ ka na n ka direct la ne tɛ se k'olu ta fɔlɔ o a y'a to i kɔfɛ ne y'a fɔ ne tɛ mɔgɔ min dɔn t'i ta n ka direct la quoi fo n'i nana n'an y'a fɔ ka bɛn ni i b'a dɔn i bɛna na n ka direct la n'i y'a fɔ n ye à l'avance y a pas de problème mais quand je te connais pas je fais pas yɛrɛ ko bɛ cogo di Bugunika n m'a faamu wa n'an ma nin ko kɛ ni hakili ye dɔrɔn ale jumeau ko kuma yɛrɛ bɛ ban jumeau ko kuma bɛ ban bon an min yɛrɛ kɛra sababu ye ka bɔ ni vocal ninnu fana ye an bɛ ɲɔgɔn yɛrɛ la quoi ne kɔni tiɲɛna ne tɛ se k'a kɛ cɛ n ka fisa moi ça me fait mal hali muso min filɛ tan bilemani tɔgɔ in wallahi bila hinɛ min bɛ na bi ala de b'a dɔn c'est vrai k'a ye n ba nɛni dɛ bilemani in ye n ba nɛni mais n b'a dɔn a bɛ yɔrɔ min bi daba ye sunɔgɔta ye parce que kuma tɔ bɛ yen a bɛɛ tɛ se ka bɔ kuma bɛɛ tɛ se ka bɔ bilemani i hinɛ bɛ na mɛn yɔrɔ min wallahi i ye n ba nɛni ka n ba muso bilen ne kɔni t'i dɔn n ma deli k'i ye mais i hinɛ bɛ ne na bi ala ni i yɛrɛ dalakan e de y'a fɔ dɛ mais i hinɛ bɛ ne na bi mais i ka n'i jatigɛ vocal ninnu tɔ n b'a réserver quoi a bɛ n kun yan a bɛ téléphone kan a bɛ carte mémoire kan a bɛ n ka compte la a tɛ taga fo ka fɔ lahara n b'a garder lon dɔ kama mais an bɛ kɛlɛ in bila ten pewu ne kɔni ye n ta bila mais n tɛ siko ta dɔn dɛ mais min kɔni ye vocal côté ye n bɛna n seko kɛ siko yɔrɔ a ka se k'a dabila ten non je peux pas laisser le général continuer sabali a ka ɲi tan dɔ kɛla c'est bon comme ça c'est vrai a écouté len ka di mais n'a écouté la min bɛ bɔ a kɔfɛ est ce que aw b'o dɔn n ko de ye problème ye sinon vocal ninnu lamɛnni ka di o je veux ka vocal ninnu c'est tellement marrant quand tu écoutes laisse tomber i bɛ yɛlɛ ko fo k'i jan tellement que cɛnin bɛ film bɔ a ka vocaliw la bon a ka fɛngɛ ninnu
est-ce que anga kolon tan dobla tukunya anga kolon tan dobla tukunya na ko anga kolon tan dobla metana yeke nete seko mais ntena moro ko vocal jeu quoi mais anga kolon fili vocal amena yelo ko don ka famena yelo ko don Bluetooth connected. Ok, mauta kalama ko jimo be daga do mo yere. Akunto kalama. Non, je peux pas laisser Chico continuer, c'est pas bon. Voilà. Moi-même, ça me fait mal au cœur déjà. Parce que, tu sais, non, Aïssa Bali. Aou ni nera de beka faranyon kanga Chico deli vocal nga dablate. Parce que nete chunta nante bala ou fait quoi. Voilà, nte bala ou fait. Voilà. Ni vocal continue na dron. Abena ke chien de dron. On ne peut pas jouer à Kadani. Mais après, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Ce n'est pas donc quand je me tiens faux. Donc, à ce moment-là, quand je me dis que je me gâché là, quoi. Na fato là, quoi. Et c'est la femme. Attends, quand vocal d'obé. Ma vocal, ma vocal ou très bien. Mais quand on ne fait vocal ou. Bon, yoro muna aijo. Yoro muna beka foko mari jara de ya lega fenge. Mari jara amena mari jara ga yoro ndo ni jeu. Aijo. Ni fona téléphone iba bla bluetooth la. Afleni. Bon, Bluetooth, on dirait déconnecter, non? Non, décharger-le peut-être. Enter to Bluetooth. Est-ce que nous connectons là? Parce que ah ouais, je comprends. Bluetooth connected. Voilà, il y a que tout. Parce que le téléphone connecté à Bluetooth là, donc du coup. Bluetooth cancelled. Yes. Attends. 2 secondes, l'Amazon. On va jouer un téléphone Guansang. Bluetooth connected. Blé, ça va, pour quand il va rentrer. Blé, ne faut pas avoir problème, il a problème de gâteau à l'écatafe. Il y a un film là. Kodone arnake kaneka miliyoro ngana muite dala ne tara warda dina tara faga ko de kuma juri bala ko problem badala ko kan na jala sirila ru fenga na kan na ta malla kalo kura ko nga juri do ala ko abe nga miliyoro abe mari jara de mate mi me pari ne ada ntara mata sore ni warda dinge makude ne ga dan musona dinge flega jene ga fo ko ne ma warda le dinge makane ga miliyoro ana mo ne ga argent de poche wari kuite ne bolo kata malla wallahi billahi ta'ala ibn ni be sokula na ko ka madnema ni o kuma ye fi alle ga caution ni taro ni ba sara chogo le tu fasile ni ngane fa le man ni dante sinogo tellement que ni to le no wanta do na ko mo na jinya para la hara ka wallahi billahi ta'ala le ni jigila tikale no de wallahi ni ga asu te ga ni ga telephone ta non mais c'est pas asu nya nya kan na so caution tara ko to na parce que mi te nga fenga ni arna ki na wala wallahi wala asu nya me ba fa na ni ba lo jigila ble ne jigila tikale mbare do bleu mercredi ni ga dele en koro mercredi na tan ni wata ni so caution de ron o te so ne ma ble ne ntaranga bien changer ka bla kalo kura les 10 là. Tu as vu? Tu t'imagines blé? Nene tu so cache nous de ni o kura ne beta blé kan kale kura ne la una soro ne ma wardi dinge ma mari jara. On ala kana ne nyada ngulu ba ala kana nyina stan la ba nyana. On me ni na soro ni wardi dinge ma. On ala kana stan la ba dinge na. Musona dine be makalu. Ala ka kura ne ya kiga du. ni musafuru Wallahi. Lene jigila tiga me blene demere ni muso nya la don français fla ni muso nye gorjigani jumbo la don français wallahi billahi aflaka muso mi galonte ga la kan muso nya la don Paris wane de ba fa we fana la dame n'est pas 1000 € près hein.
aya dala di. Wallahi aya dala. Et Allah. Me fera vocal d'ore jouer jouer na yelo ko kumega kuma ga uma dimi me. Bon. Ay jonga vocal ntui parce que yelo ko ba fanga te na jouer na quoi ben ala che yelo ko fanga te na parce que jumeau ay joti nera ta don jeni man do e fana ba bijan e tari ye la jarabi ni mala ngolo indi la fibe fo ay josa naga man do e fana te mala ya fibi wulu kala ni photo chini ma e ma do e de nyuma yo o ma ki ko jumeau ga bieta ye bie wara de be jumeau bolo i bagala ma de il va faire comment à cet ayo faut aussi ok si je viens à Abidjan tu vas me faire comment au final non faut prendre mon billet d'avion et si je viens billet war lever je m'obolo je m'odorere ni join mais ça va coca ça va bien marqué coca a intérêt jouer parce que maragaya ka gole maraga au français maraga on attend ni faga men tout et là mais gani do aga bébé won wera ya wulu non ada why mon bébé ça c'est pour toi ça. Est-ce que ça c'est pour toi ça? Si c'est pour toi, attends, je vais t'appeler en appel vidéo. Tu vas bien me montrer. Oui, c'est pour moi, mais là où je suis, je ne suis pas seul à la maison. Bon, je vis avec, tu sais, non, à Abidjan ici là, bon, on n'a pas de moyens de prendre maison tout seul, quoi. Il y a des amis, il y a des autres personnes, bon, tu vois, non, c'est un peu difficile ça là, quoi. En tout cas, c'est pour moi. C'est pour moi, si tu veux, tu peux m'appeler à faire une vidéo, on peut causer. Si tu veux me voir, c'est pour moi, pourquoi je vais te mentir? Hein? Tu vois les bagues que je portais, tu peux m'appeler à faire une vidéo là, les bagues que je portais dans ma main, tu vas voir bagues là dans ma main toujours. Tu sais, c'est pour moi, oui, bien sûr que c'est pour moi. Toi et moi, on causait avant sous Messenger, après un moment venu, on cause plus, bon, tu vois, non? C'est pour moi. Quand moi je t'invite ici, si tu viens là, tu vas me faire comment? Quand tu me trouves là, tu vas me faire quoi? Dis-moi. Il faut me faire exciter d'abord. Excite-moi d'abord. Moi, j'arrive pas à t'appeler en vidéo. Je sais pas. On dirait que tu n'as pas de caméra sur ton téléphone. Non, j'ai caméra sur mon téléphone. C'est problème de connexion. Peut-être tu peux m'appeler un moment, quoi, peut-être la nuit, je sais pas. À l'heure là, peut-être il y a problème de connexion. Tu sais, ici en Afrique, là, on a toujours des problèmes. Voilà, c'est ça. Bon, si tu m'invites à Bamako, si viens, on peut faire tout ce que tu veux. Hein. On peut faire tout ce que tu veux. Moi aussi, je suis malien. Je suis venu à Abidjan pour me chercher, mais sinon, je suis malien aussi. Hein. J'ai même mon passeport, ma carte, tout. Si tu m'envoies les transports, même demain, je peux venir parce que j'ai passeport. Oui. Si je viens, je te ferai l'amour, je te ferai tout ce que tu veux, tout ce qui te plaît. Tout ce qui te plaît. Je te ferai ça. Tu as compris? Avant là, on causait même sous Messenger, mais après un moment venu, bon, il y a longtemps on n'a pas causé jusqu'à aujourd'hui. Si tu veux, ça dépend de quand. Hein. Moi, je suis prêt à venir te voir à Bamako. Hein. On peut faire tout ce qui te plaît. Oui. Moi-même, j'ai des parents au Mali, parce que c'est là-bas que je suis né grandi, mais
si je vais venir te voir, je vais avertir personne, je viens en tant que secret parce que je suis venu voir quelqu'un, donc je dois être avec la personne. Voilà. Quand il veut que ça soit secret, toi tu vas faire secret avec Gorodjigani Jimo. Mon frère, tu t'es tué. Hein. Mon frère. Ça. Je t'aime beaucoup aussi. Il y a longtemps, on n'a pas causé. Bon, tu sais, non, il y a longtemps, on a causé sur Messenger. Moi-même, je voulais te dire. Mais tout ce que tu veux, je ferai ça pour toi, si elle vient. Tout ce que tu veux. Mon ami, toi là, je te connais pas. Hein? Mais sérieux. Gorodjigalem bain bekema. Et moi, c'est que Gorodjigalem foi Jimo. Gorodjigalem te se ka bieta ka bo Abidjan atani Bamako. Et puis il te demande d'abord que tu dois l'exciter d'abord avant que tu que tu dois l'exciter d'abord avant d'arriver là-bas à Bamako. Donc fika ika capacité il a là de tu sais faire quelque chose ou pas. Parce que Jimo c'est notre monde entier, c'est notre international. Jimo c'est notre star. Donc, il ne peut pas se permettre de payer un billet d'avion pour un inconnu. Et si tu payes un billet d'avion pour un inconnu et qu'il arrive là, il arrive devant toi, il ne sait rien faire. Ça, c'est honteux quand même. Jimo, il a raison. Ah non, mon frère, tu dois lui montrer comment tu travailles. C'est comment ça est, il y a foyer. Non, mais à Benala, Jimo, mon frère. Hein? Je me mourrai fera. Tu sais, vous allez l'obéir, mourrai d'autres voilà, nous, intérêt, intérêt, au jeu, quoi, sinon, avec un construit, ni mon terriro, bâti donc quoi. Ou tu as dit que on connaît, au tronc, comme on dit, au jeu, sinon, au vocali. Non. Bamako. Farata wa kelengelendi dore ma, ko dore kaingata. Ou kama ko dobe, ko jeune dobe. Ako, kala tsaka wa, wardi au jeune magatame wa kelengande. Koni wakelende do ko bale bolo ko do jenema kona bseka na leke wakeli Gorodjigani Jimo ningara malo yoy wi Gorodjigani Jimo fo ega wakelenda iyere kan ukata ninke ela sinon cheni ngoni yaka fenchima akoni fenchima otunya dan me ko faga fie de abese ka kechugo mi abe mini minke alere fana feninga jame malala naka bongo sobe Jimo ntema konyere eska we na iganye. Aga kene ka fene le ya chama. Hein? Jena a chemai no ni fe chemai a pena la cheni chemai ni entra de. Donc c'est pour ça comme Jimo ni a jigla mi se la ko fika fore ni na nebe na ko ke chugomi. Kan ke sori jakite ko be chugodi. Ka fo Jimo ki ga nya fore ni na nebe na minke e ba le exciter de folo depuis ma ale ba ka bieke ba yana go danga de ale do. Ale ba ka bieki e ma fo Abidjan. E be na fo Bamako. Atala ni be se affaire de sa affaire là. Kuma bola. Faka don folo ni be se affaire là. Ko flere affaire yi man ko koy. Ni te se ko la bi boy. Jimo ni tayo de. Fika irana de ke tu es capable. Oui, sinon fait une chilenta kuyo. Bon, on a aga mori ba. Mo te fera ninga mo attends mena ntana tigi ani mi mega kuma ntono fera ko metel me ka be mori bara ay ker bla ngata de morti kele na tuguna kelempe ay ker bla. Attends. Mori bara business affaire kera folo. Ko bara tellement kalama nyuma de bali bulu. Problem tala no mo fana be no ke. Ayo. Ko bali ga kan awa milina. Go do mo nyana ma bawo bia walai. O nyoko mo nyana ma ba ne ra bi do o arapititi. Walai bi la tala. Jimo nere be mori do fe. Ale na no ne le pour que il ga bo en la kata pas passer les bon. Le mobile lui va ouvrir kata ti bi ga baraki. J'ai une jeune fille avec couru au cas
allez barake allez barake ka fɛn bila karata ka bani badem fara ni man teremso aw ni man teremso karata to bu dalam bi buda ci goro jigalen den kata ka ba ne teri de ni ma to bu dalam bi buda ci nangata ma bari tara baraka fi chemi kudone chemi kudo yere di chemi sikula adimbe chokoroba rebe ya puru ino anyo na ba anyana ma ba di ne ba ne be rebe do fana do o tam fana o fana ngoni de problème foi tala na fa kuna perena do na chi ma kuni ene chi mogo yi no be ne bo chi te parce que ene teri ene bari ni ene sinjidi. Ok, bon, muso ko no ko ale wa e wara mu foko ka chan. Donc ako muso ma san ko bon, ko ni do en war ka chan ko mori no ma be. Problem tala no ma fana be no ke. Aw na o ba che mori ko be ka juge ko le ma be no ma be. Jimo. Non, c'est pas la peine. Et quoi, allez au côté bail. No comment be no ke. E bara ti sekuria, bara e fan sekuri. Mimi sibi. Bara ori. Problem foi tala. Problem foi tala. No mo bele chimbe be kan wele. Taji foga je wala ite taka filoi. Huwe hila ko sigo ni segunda fota ne chere li ba jatimni. Mais oui ega ko wado proposition tala ateka warnya na mai nateka warnya na bara sudu nateka warnya na mai ni fa tega ko to atala ka chepa si abi chepe karabali bo atinga adola jiru be bon Jiru be bon ya baga ya teka sala so se ka foko ba ko ay jiru bon se ka foko wulu na ay joli wulu se ka foko ay jo netu mani yore me wulu ay joti la jiru be bon baga me fa ya baga ya teka sala so se ka foko ba ko se ka foko wulu se ka foko ko fin che obise ka foko akacha kwa jege obise ka akacha obise ko fo olube do la kele na fo ça dépend bara be geni mi kwa ça dépend be bla rom na fana ya ayra ni bala yedro kamar china abna mi fe ngata mi ta ka chuke akawaru podora bana aka prepare do wani fɛn ka video jigin ne t'a jigin jiɲɛ fara lahara kan dɔɔri ne an bɛna furaw de ɲini ne ni lafiyara dɛ an bɛ furaw de ɲini k'a ci ma i ka to k'i ko juguya ni ɲɛngoya n'a sereya dɛ o dɔrɔn pe de don walayi o de bɛ pari i b'i ko de ni lafiyara e wari kira ne bɛ taa dɔ fɛ yen latigi b'i ka kow lajɛ a b'i ka sarakatiw fɔ k'i ka yiriw fɛ yen ka baaraw kɛ ka ne bɛ taa bila kan tɛ fɛ i bɛ taa ta sinon o t'i to yen nɔ dɛ walayi faransi subagaden ninnu o t'i to yen diɲɛ na wala bɛ feere min na e bɛ ka dɔ sɔrɔ wa e bɛ ka dɔn fana o de y'a hasidiya b'u la o hasididenya dɔrɔn de b'u o bila o t'i to yen maa ntena muso in kumakan jouer parce que nta dɔn a tɛ n dɔn ma n tɔgɔla kuma b'a ka vocal la donc n t'olu kɛ quoi n tun bɛ fɛ ka a ka kolonifili vocal caman de bɔ an k'o jouer su in na mais n ma se ka a fɛngɛ n ka ci dɔw cayala ma se ka yala a yɔrɔ ɲini donc ni i bɛ vocal ninnu jouer i bɛ don mɔgɔ gasi la quoi i bɛ don mɔgɔ caman gasi la parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen olu tɔgɔla kuma man kan ka na ou tɔgɔla kuma o man kan ka na tu vois donc o ma se ma quoi en un mot o ma se ma donc n tɛ se ka n ta jumeau kama ka taa don mɔgɔ dɔw gasi la n t'olu kɛ quoi
Voilà. Donc ni kun ye directi do ye ka se ka jumeau yɛrɛ na akili yira ɲɔgɔn na a ka segin kana raison na ko minnu bɛ yen galontigɛ ka da mɔgɔw kan jumeau i b'a dabila ka kuma fɔ mɔgɔw ma e yɛrɛ b'a dɔn kuma min tɛ tiɲɛ ye jumeau a dabila c'est pas bien i m'a faamu wa kan'i yɛrɛ kɛ star ye kan'i yɛrɛ kɛ vérité ye mɔgɔw bolo n b'a ɲini fɛ i bɛ ko o ko la a dabila i ka segin i yɛrɛ ma i k'a dɔn k'i tɔgɔ de ko Fuseni Kulubali jumeau Alfuseni jumeau Kulubali i k'a dɔn k'a fɔ k'i tɔgɔ de y'o ye kana tɔgɔ ɲini kana tɔgɔ karaba ni ala k'a bɛ tɔgɔ d'i ma don o don jumeau a b'i sigilen sɔrɔ so a b'a d'i ma i m'a faamu wa ni ala k'a bɛ dawula d'i ma don o don dawula b'i sigilen sɔrɔ so i bɛ dawula sɔrɔ siga foyi t'a la moriya tɛ somaya tɛ bon sisan e filɛ yɔrɔ min sisan i bɛna fɔ ko e yɛrɛ ko tan ko fɛngɛ de bɛ e kɔ ko barajugu de bɛ e kan i bɛ k'o fɔ vocal la ko barajugu bɛ e kan nin bɛ e kan barajugu t'i kan i da kan de b'i kan jumeau i ye galon tigɛ ka lawali mɔgɔ minnu kan olu de hakɛ bɛ ka bɔ i la i yɛrɛ da kan de b'i kan donc i segin dɔɔni n'i kan ka yafa deli mɔgɔ min fɛ faiblesse tɛ gɔrɔjigɛni jumeau bɔ ka yafa deli olu tigiw fɛ i yɛrɛ b'a dɔn i ye mɔgɔw neni i ye mɔgɔw bila ɲɔgɔn na i ye ko c'est trop bɔ i ka yafa deliw fɛ o bɛɛ ka yafa i ma n'o ye yafali ma i bɛ hɛrɛ sɔrɔ n'o ye yafali ma i y'i bolo don ko o ko la ala barika la ala bɛ barika don a la ka galontigɛ ni yɛrɛba fɔ ni manamanakan fɔ dabila i tɛ foyi ye ka n'i yɛrɛ kɛ titiriba ye i disi man bon i tɛ foyi ye wa i tɛ se ka kɛ disiba yɛrɛ fana ye ok donc b'i deli a dabila ten i y'a faamu i b'a dabila ten sisan c'est bon Fati nɛnini a ka dan n ye vocal min mɛn i ma Fati nɛnini ka dan o ma n'an ye Fati tɔgɔ min i dara tugun an bɛ muru ta k'i nɛn kɛ tak k'i nɛn tigɛ ka bɔ i kɔnɔ i ni Fati tɛ kilasi ma ye dɛ Fati ɲɔgɔnna ma wolo aw ka du kɔnɔ aw ka du bɛɛ dangaden o kama de e ɲɔgɔnna bɛ yen nɔ donc kana se Fati ɲamɛ ma tuguni i y'a faamu wa kana se Fati ɲamɛ ma parce que Fati n y'a fɔ n bɔra ka Fati ka kɛlɛ kɛ jigiyaw de kama de don jigiya a kɔrɔmuso a n'a dɔgɔnin donc n bɛ bɔ n bɛ Fati ka kɛlɛ kɛ et puis n y'a ye a ye n bonya n yɛrɛ y'a bonya fana mɔgɔ minnu a tɛ se kuma yɛrɛ la Fati dɔnkilila ka nɔgɔ Fati ma ni kuma ye wallahi Fati bɛ sigi yan ka heure kelen kɛ a tɛ se ka ɲɛkɔrɔta ka kuma mɔgɔ fɛ mais e ma laasilen den ta tiɲɛlen den e bɛ t'o nɛni ko barika t'o la barika min bɛ Fati la hali barika min bɛ Fati ka samara bɔgɔ la n'a tun bɛ aw ka du kɔnɔ mɔgɔ la ɲɛ kuma sini tɔgɔtigi bɔra aw ka du kɔnɔ i y'a faamu wa Fati barika min bɛ Fati ɲamɛ na madame Sangoyi ni a tun bɛ ni hali Fati ka samara sen bɔgɔ barika min b'o la na o tun bɛ e ka du kɔnɔ mɔgɔ maa kelen na e tun tɛ kɛ maa buru jafu ye mɔgɔw kunna yan i ye denni ye ala bolo k'a bafoué et puis a ye kuma min fɔ i b'a dɔn ça fait mal quoi e ni ala cɛ mɔgɔ yɛrɛ bɛ nin kuma sugu fɔ mɔgɔ ma mɔgɔ bɛ nin kuma sugu fɔ mɔgɔ ma muso min tɛ kuma yɛrɛ n'a tun y'a sɔrɔ ko kɛlɛkɛla dɔ bɛɛ k'a fɔ Fati bɛ kɛlɛ kɛ Fati bɛ kɛlɛ kɛ a bɛɛ bɛ faamu hali o bɛɛ la i ye nɛni min d'a kan n'a ma s'ima i man kan k'a nɛni jumeau Fati t'e dɔn yɛrɛ wallahi bilahi Fati t'i dɔn hali ni ye n kalen tɛ sa Fati t'i dɔn jumeau wallahi Fati t'i dɔn yɛrɛ i yɛrɛ bɛ se ka fɔ Fati ye ko jumeau a b'a ko jɔn de ye jumeau ye ale fana wa a bɛna fɔ ale fana wa tu es allé trop loin cette fois-ci jumeau tu es allé trop loin a tɛna Fati tɛna bɔ k'i jaabi a tɛna nɛni kɛ a tɛna foyi kɛ hali Fati ye mɔgɔ minnu b'a la a kariya n'o k'i fo yɛrɛ ka tɛmɛ mais i bɛ denni tɔgɔ bila ka bɔ i n t'a dɔn ni tutuni de b'a la ou bien ni denni tɔgɔ i b'a bila i y'a faamu ni Fati ɲamɛ tɔgɔ fɔ la yɔrɔ min tɛ se ka ɲuman fɔ kana fɔ ko barika t'a la kana fɔ k'a t'a da la kan sabati i ju ka misɛn k'o fɔ Fati ma Fanta Tarawele ko bɛ cogo di jumeau e ju ka misɛn ka fɔ Fati ma ko a t'a da la kan bonye ou bien ko duwawu t'a kɔ ou bien k'a ka ko banna e bɛ se ka Fati ka ko ban muso dalen bɛ Bamakɔ a ka salon ba kɔnɔ jatigi muso VIP b'a bolo a yɛrɛ ni ka kɛnɛ wa a bɛ se dɔnkilida la a kan ka di a ye kukilen don e b'a fɔ o ma k'o t'a banna jumeau diɲɛ wulila kunjugu kan koyi e fana k'o fɔ mɔgɔ ma
Ah, attends, moi je le connais plus. Je te reconnais plus en fait. Hein? Kasi ki dafa dawla tigilati. Fati baka salon mondial kono, baka du kono, halala du kono. Aba halala mobili kono. Ate mo wele ka kashi kona ma essence songo dian. Era ba do ni ngombe bono vocalu fana e ika téléphone messagerie. I ali kuma ma dele ka teme ni mo minute yo ika ni muro chu be ma ko ki wele no yi wele kuma kan munde. Na mobili be garage la ika kuma kan ode. Kika mobili be garage la. Mobili ni ta chielen déportieri ite al wa bureau do mobili mina mo ayo mais ça comme mo binani compter en 100 ka be vocaliser ayo bedeli wa wolongla wa tan wa duru ayo bedeli ko mobili be garage la anga mo binani ke nyogon kan el ala che mo binani wa tantan no farla nyogon kan o te ka mobili nyogon tansan mobili ta chielen den ni mobili hein ni mobili ita erete ni mobili hein wa tan bedel la Facebook la e kama ni amitié kama bi shini abi deli wallahi bilay mbolo fla sanfé iba soro mo do be direct na yo deli a chama wallahi dokuma munedo an do kay tayna sankui an do kay tayna mamugu ba foin ka blati yera fo bain kantan kani yera fo kana an koromuso neni jimo aka dablati walay nura kone saba aka dablati iye mogo minu neni nkoni ya nta fo ka bande ne yitoy parce que ni ya me ki be disiba kele fi yere ka ke disiba de jimo ebe yere de fo fuka ne te yere fo fuka ne ka kele te kuila na tara borokuru pour éduquer manga kele te kuila na nana duguma manga kele te kuila na wula ka jonga kele te kuila donc bitoy aya fo gorjigani maintenant mo jol de be ensemble il y a 700 et quelques plus 70 be wonna aya fo jimwe aka téléphone nklala ga mo blaga na mene 600 aka téléphone ba dama be téléphone ndi jimo makasi abe karan témoigner mbaka téléphone dama donc al ne be téléphone fa al ni mo ba bolo china ga blaga na be téléphone nda tigima voilà mate je ne ka kele ne ba jigiso nye kele nyongli nye sembo kele la amete meni barai na fatenna ma fam ni kere nyongona e longolo kan sigi ya kombe e kele ne ka sobe sarale de ne be dumuni ke mobile de bene bolo Europe ya be sensi de kala donc ante kele ni ne ka nga wuli kan jo mo jigiye ne ima famwa ne ne ete kele ni kuma mugu ba foni galumba tigeni yere la se fofa hein ibi yere la se fula a finintila a samaratila a foitila mais ida kelembe ki yere blakata ale bobiani kasoro ali imoge mazeno donc o kama nte jigila mimi fie comme yere ki ye gorjigeni de donc pour que ye gorjigeni ya ika sinsin tayi ko ka bouton traité ka ban iga samara marki ni fini marki usa iga du kana iga soro ka boki isigi ka kuma do fo dawla tigu ma ina fo ana nyogonaw do wenen sa non tente yere fo la yere fo te hein on te dawla tigi monantier de dawla tigi monantier de dawla tigi mais ay nga ci la se monantier ma mo min ba don sur ma ga mo be direct la ko ka téléphone aga mo bla kana min nye téléphone dama teke sababu ye ka jien bla nyona quoi non teke sababu ye ka jien mo bla nyona parce que ni jumo ka vocalu bebe jouer ka ba yoro be kumbe goti nyona bebe ke rankini garde akono bebe rankini garde akono bamako est-ce que here ay ambe salama ndugo de la o se ka ke aka vocalu be jouer ka be ban dongo don nene terie ni aye ni fonema obe ani jumo be ga ni fonema ne ba fo ngoni ye ni fonema ga yente ka moyi donc ame vocal ne kon me vocal ko injoti wallahi kele yere fana nyaajo nklala c'est fini quand que sur une ça va tu vois c'est fini
mais Chico Deli chini al na ye aka dernier vocal ou jouer aki tote sisan aka tote ala yɛrɛ kama kira kama aw min fana be Chico dɔn aw bɛɛ ka Chico wele ka deli ala kama kira kama jimo ye san 1 ni kɔ kɛ anw kan an ye semaine 3 k'a kan semaine 3 yɛrɛ an ma kɛlɛ semaine 3 kɔnɔ dɛ an wulila kama kɛlɛ yɛrɛ la a bugɔdon ana bugɔdon dugusagɛ bon sisan tuguni il y a 2 jours seulement an ye vocal ko daminɛ donc vocal ko daminɛ ni fa ne de b'a dɔn min be ne de b'a dɔn vocal na min be o kuma yɛrɛ okum kɔnɔna na aw bɛɛ mɔgɔ bɛ Chico dɔn ni kuma b'a ni Chico cɛ a ye jɛ ka Chico deli a k'a bolo la dusu k'a ka ko vocal ko na k'a jɔ ten wallahi sinon Bamakɔ bɛ ɲagami dɛ jimo bagara mɔgɔ caman de ma wa n'a bɛ k'o nɛni a t'o nɛni dɔɔni de kɔ yɔrɔ ni mɔgɔ y'i nɛni ni mɔgɔ y'i ba bilen téléphone na ou bien k'a fɔ ko barika t'i la ou bien k'a fɔ k'i ba yɛrɛ bɛ ta ou bien k'i fa bɛ ta yɔrɔ n'o kuma fɔra mɔgɔ ma i ni funtɛni de bɛ wuli ka taa tigi yɔrɔ ɲini donc n bɛ Chico deli aw bɛɛ ka jɛ ka Chico deli a ka vocal ko in to tan wallahi n'a ma to tan mɔnancɛ ye dugu bɛ wuli wallahi dugu bɛ wuli dɛ n'a fɔra ko mɔgɔ min tɔgɔ t'a la jamu t'a la de nana nin ko in kɛ tan a bɛ bali ne na quoi a sera mɔgɔ ma bɛɛ ye tɔgɔtigi a sera mɔgɔ ma bɛɛ ye dawulatigi ala bɔra ka mɔgɔ min yira mɔnancɛ la k'a b'o tigi fɛ a y'o tigi yɛrɛ kɔrɔfɔ bi yɛrɛ bon n tɛna jeli nin ka kuma fɔ parce que n'i ye kelen fɔ f'i ka bɛɛ fɔ n tɛ n da don o yɔrɔ la wallahi a man di n ye quoi n tɛ n da don jeliw ka ko la voilà ni fɛn ma sara i la hali n'i b'a dɔn i b'i da jɛ a kan quoi donc n tɛ kuma o la sinon a bɛ ka min yɛrɛ défense ta wallahi a y'o yɛrɛ nɛnɛ nin kɛra maloya ye koyi non jumeau vraiment i ye non ni mɔgɔ sugu yɛrɛ man kan ka to jama yɛrɛ cɛma diɲɛ kɔnɔ ne ka kuma banna kɛlɛ banna voilà n ba nɛnina n fa nɛnina mais ala barika la je me suis n y'a poussé n bara poussé laginɛkaw ko n bara poussé sinon n bara poussé ɲa wala n bara poussé ka fɔ n bara poussé ɲa ni poussé tɛ fila ye ala yɛrɛ b'a dɔn kira b'a dɔn ne yɛrɛ b'a dɔn ko n y'i poussé jumeau n bari dɛrɛ fewu ni ye poussé ka tɛmɛ nin kan a kɛra komi n'i ye mobili frein minɛ k'a gun dɔrɔn taga yɔrɔ wɛrɛ t'a la a bɛ jɔ de kaki ne y'e lajɔ i n'i ka dabaya n'i ka banɛniba jumeau ne y'e lajɔ e y'a dɔn sisan k'a fɔ ko mɔgɔninfin tɛ foyi ye dɛ ne grand sœur bɛ yan Bruxelles julaba Mawata Bamba Aïcha vaccin feerelaw n'a bɛ fɛ ka n'a bɛ vaccin kɔ dɔrɔn a ye na ne grand sœur fɛ Belgique ale b'a engros di parikaw ma Aïcha Bamba m'a faamu wa i y'a dɔn ko comment dirais-je dabarabaya tɛ kɛlɛ ye dɛ dabarabaya ka bɔ dabarabaya diɲɛ mɔgɔ mɔnancɛ ni ne y'a ka vidéo kɛ heure yɛrɛ ye 22h 23h a bɛ bɔ ka sigi n'a bɔra ka sigi forokiyani ba a b'o kɛ ten sisan mɔnancɛ ayi an k'a ka ko dɔɔni kɛ Fanta jire e kun bɛ min de mɔnancɛ aw ni su sigɛrɛti de bɛ manqué sigɛrɛti tɛ n tɛ sigɛrɛti min o a bɛ to ka bɔ a ye jɔ n ka papier kelen tigɛ ko o kɛ sigɛrɛti ye quoi an bɛ film dɔɔni bɔ ka sɔrɔ ka taa an da baarakɛlaw bɛ ligne na sini baara bɛ yen an bɛ film dɔɔni bɔ quoi sigɛrɛti bɛ mɔnancɛ hali n ka misigini dɔ k'a la dɛ Bamakɔ mɔnancɛ mɔnancɛ aw ni su ala ne yɛrɛ jatigimuso n ka birike bɛ min de birike mɔnancɛ aw ni su Bamakɔ ka di sa nin ye ne jumuni man kan ye Bamakɔ ka di kojugu ala ne jatigiw aw y'a barika koyi ala Bamakɔ de ka di kojugu o y'a sɔrɔ misigi b'a la a b'a kɛ tan mɔnancɛ aw ka ko bɛ cogo di kɔni baasi t'aw la Grenoble bon Chico n b'i nɛni yan dɛ
Grenoble kungolo. Eh, ndogoni nani ko ndogoni kungolo misani. Shugo wallahi billahi be ba do ngi chekai. Ali jugu ba do ngi chekai. Eh, jouer les vocales. Fili ay vocal toté. Eh, fili kala ga de fana yere. Bideli. Ah, iko Grenoble ko le dogoni ma ko Grenoble kungolo misana benala che shugo ni shugo nyogon che yimantum bola ka famille na o shite jasita. Aka famille be famille jasile. Shugo te Grenoble kungolo misana de. Wa shugo kungolo mandoko shugo yo bogosi yere de wallahi billahi. Un joli beau gosse. Il est beau comme jamais. Et moi, je vais encore me sigler. Ne jaga juwa. Je m'en ne jaga juwa. Hein? Et y'a tenena. Nga bon kaja, l'on face à la. Batosi kaja, et akabwa kaja, den saramani, batosi nana. Nga bon kaja, den saramani, sangui jeli nana. Et alors. Et bon, me couvre la cause for ça dans la saison. Jajiri, jajiri nana, jajiri, mega nga chéri jimore fasa la koi. Ko jajiri ya mina, jajiri ya faga. Jimo jone faga folo. Kele jala, jajiri bena segiso. Jimo bamako chi jimo bena segi faransi na faransi ayo faransi chi aveta siga so kele diala kulubali be segi so ko kele diala kulubali be segi so jajiri ya mena jajiri ya faga jimo be mena ka be faga ka be da poshi kono ayo monanche mena ka monanche faga ka be da poshi kono ah Sanu jajiri mana jajiri, wale jajiri mana jajiri, so keleji ala jajiri bena segiso, ko keleji ala jimo bena segiso, nyeba makochi mbesegi faransi, nyeba makochi mbesegi faransi, nine tora bamako obembo dachi, jani mbora do mechido mbesegi faransi, ale jajiri mana jajiri sanu jajiri mana jajiri wale jajiri mana jajiri so jimo yo kundala ngone empoli ga teme kane na empoli ga juni tai e yana kibesi ga bataria minum ke video la nete se ga nyoko nga ne ko me jimo est ce que iba do ijo nga yorondo fo jimo yi me yorondo fo e ka soro ga jani nga video bla parce que kele bana dom se ka mfungira fo don kele bana pew ne ko nga kele bana de jimo ibe to ka bato ma jabate mi ya sigreno abaka kuena te kuma jimo ni e vligare yere yara ka temene bato ma jabate kandura be ban mo mi mo ben donga nya mfunyina nga obe mfiye mais numa sumalo no re l'argent des billets d'avion d'accord. Y a pas de souci. Bon, nan klara me SOS blajimo ka pachika aita billet d'avion wardama. Aka segi. Yoro ka gole. Jimo. Ye sigila ga nenni minke ne ko me banen ke ne bi bable. Be bable ndaiga. A beni mbache ni ba masega ga village le ga fo matunya mo de. Wa ete sega ke vligere ga temeneka. Al ne ye nya italo mo ni ye. Abe to ka yere kalmere ima famwa ni mo do ka bonya bi kan chugo do ite se ki yere bla koro do fe ngode ne tai suno jimo ne be sen ne mi na klanke ete sala est ce que mbora ka sigi dongele ki banene nga sigi non ne mi banene et yeni banene be dans Facebook be molo si tu as 5000 amis j'ai 5000 amis si tu as des suivis les gens qui te suivent j'ai des gens qui me suivent. Donc, ici, suivez-nous. Na Facebook, mais c'est qu'à faire. Ma femme, moi. Mais est-ce que m'bora donc quelqu'un qui est banni? Non. Nya betui. Mais ni mo nene na makuma ikana Amerika te se kapuma. Sinon bato ma jabate nera sona ngone vligari. Mais menga vligari aka yoro minuna nyere bo don quoi. Au côté, je garde ça pour moi-même. Nto irabella. Mais ite bandiye ga temene kan. Ite se nenina ga temene kan. Ite se kuma muguba fola ga temene kan. Ya famwa. Abana fili ya fa urgence jile muso eko jogodi.
Neta ode o buruguru pour éduquer na manyambi blaga ta urgence la fili karantara bo ame kelere fili bongalina fili ko te bongalina voilà ima fa moi fili yɛrɛ b'a dɔn ne batoma jabate ye bandi sugu min ye fili bɛ ne dɔn dagoli n fɔ ye sa n fɔ jimoni ye sa a ka kalme comme kɛlɛ banna ni ye tulo de san kɛlɛ banna o ne ba aja bɛ yan darame jimo kɛlɛ banna a ye cɛ wele jimo bon n bɛna min f'i ye fili awa e tun bɛ yan hali bi kuma banna lobel a ye jimo wele a ka n furu siri ka di jimo ma fili kuyate ye jeli de yɛrɛ i ka baara kɛ n jarabilen do dɛ jimo na n ka filɛ ni n jarabi misiki dɔ ye n b'a bila la je t'aime kɛlɛ banna o seri an tɛ kɛlɛ tuguni kɛlɛ banna ne ni n cɛ de do mais kɛlɛ banna dɛ mais n'i bɔra ka n ba buruja n'an le bɔgɔn waam dɛ o ye mɔgɔ si kan de ye kusan tuma n'an le bɔgɔn waame o ye mɔgɔ si kan de ye dɛ dafinw ko nini n'a sɔkun o ye dafin kan o y'an yɛrɛ ka kan ye ne ye dafin de ye kɛlɛ banna mais nini kuma wɛrɛ fɔ n bamakan ba nene n'a sɔkun dɛ o ye dafin kan ye mɔsiw ko fosan lebɔgɔn tuma n'an lebɔgɔn waame ba bila Enter to Bluetooth. bon n bɛ jarabi misiki dɔ kala ni n ka jumuni ta y'o ye wa Bluetooth non kɛlɛ connected. banna kɛlɛ tɛ kɛ bilen kɛlɛ banna pewu ne de y'a fɔ aw ye bi ne ka kɛlɛ kɔni banna a b'a ni Sugo de cɛ sisan mais an bɛna Sugo deli Sugo ka sabali n tun bɛ fɛ ka jarabi dɔnkili dɔ bila la n ɲɛ t'o la yɛrɛ ala jarabi dɔnkili ɲɛ t'a la ni k'i b'o misiki yɔrɔ yɛrɛ sisan kuma bɛ sɔn ka caya dɛ a filɛ nin ye jɔn ka dɔnkili Zete. Ninga jarabi jimbo. Amanga jarabi dongli na jimbo enne te kele sa. Ijogo falen doron jimbo isno enne te kele ya me. Awo ya balon tika da blaga da mo monga. No kela doron be be ala sisa. Oh mais c'est dommage nyata jarabi dongli la jimbo. Mais attends. Ko shawolo mako be ko wara cheno. Ne burkinabé jumeau et malien. Jumeau mais je t'adore. C'est mon bébé. Je t'aime. Allez en attendant. Awa. Ameleta. Yeni sarasi manya. Ah bon? Bari. Jumeau. Awre baron ko kele bani ka di ko jugu jimo ne ko nga kele bana de mais nte e kon ta de do ne kon ta bana nte kele ke mais jimo gara mo gam bade ne ni bola gam bane na ba ya bla da goro me na ba ta inde wallahi billahi ne be ta fiere aywa na ko ne ta fo kan ta bola ngo ne abla parce que ni ta ifa me cheni ke vocal ko nyoro la ni mo ma min donc doka ngo donc ko bibla bon même fois ça kala nga yambla avec mi tu m'as tout enlevé barika de beselali te korogola haya do di beselali te korogola jali batama barika de beselali te korogola
Fatima, tata chérie, Isanogo. Jelly Belema, Taramani Bendalia, Ayo. Iye Jelly Belema, Mamujara Bendalia, Ayo, Lele, Batawa. Dama, tu es venu en retard. Fakoli, Sura. Cameraman Shoko. Orokia Traoré. Nega Cisco, Sura. Pareka Obedi. Rama. Traoré. Zara. Ina Makalu. Caméraman Baba Cisco Sora. Ikelempe. Allah yo. Derrière. Merci beaucoup, Zara. Cisco Sora. Avec elle, avec Forama, avec la Cato, Jali Moussoli Tola, Papa Boy Princess, Kamine, Jali Moussoli, Jalima Kuyate, Tamasi, Sagamepoli, Ali Kosinu Nambolone, Chibidame. Elle drogue à plus de là. Merci, Tata. Film bana peu. Voilà.
Donc, Aïta Ouda, Barabe Chini, 23h de bien. Passé. Bah, donc, tu m'as mis sur le gars depuis 5h, 6h. Flimon Bana, Batama Yabote, Nye Kelebla. Aïta Ngachila, c'est Ngachema, Nkejimoma. Ko Nyato Tan. Nimato Tan, Kanata Yerefa. Kelebana. Flimon Bana. Ok? Donc, chérie, Gigi, je t'aime. Salut Zmo, je t'aime. Mon entier, je t'aime. Ok? Chronophile Baba, je t'adore. Allez, bisous, bisous. Au béni, ciao, ni baraji. Au mieux, tu me négas direct la chouine, nga folie ba obéi. Au mieux, mieux, qu'elle est ainsi, c'est de début jusqu'à la fin, qu'elle est, ça fout la nga folie ba obéla, y'a l'enfanaye. Yarabi alaka, alibi, alaka nyami yona, alaka un sago damma, alaka un kishi kabo, gore gore ko masiba ko bela jelemo. Ame fon fengini jinyo kono alaka no yam bela jele. Anga saya bagato alaka hino lula. Alaka ya foma ko labanke arjine, alaka an yere bela banke arjine yarabi ala. Donc kele bana. Kele bana. Mais aya fon che na bola kam banne me kelen segen so me vocalu to jouer. Voilà, c'est ça, oui. Quelle est bonne follow. Peut-être que je vais bien tout le cas la Chine et puis c'est fini. Finish. Ok? Là, il y a le téléphone, quelle est bonne. Il y a téléphone, il y a Facebook, il y a WhatsApp, il y a téléphone, il y a Dima. Il y a fond, il y a d'aller à fond, Jamana, Wamba, Dima, Fana, Wallahi Billahi. Mais comme il y a Galontigra, l'Inta, Dima, direct Facebook, direct correct. Mais il y a téléphone de bolo, gorgani je me mets à direct que tiens moi qu'un série. Voilà. Donc au bisous, je vous adore.